રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું આપની સાથે હિમાની। વાત કરીએ આજના મહત્વના સમાચારની। ત્યારે આજે ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહના નેતાઓની ચૂંટણી માટે ભાજપના સભ્યોની એક બેઠક પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે યોજાઈ હતી, જેમાં ભાજપના હાઈકમાન્ડે નિરીક્ષક તરીકે રાજનાથસિંહ સહિત 3 નેતાઓના નામ મોકલ્યા। તેમની હાજરીમાં ધારાસભ્ય દળની બેઠક ચાલી હતી અને જેમાં ભૂપેન્દ્ર પટેલની ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે પસંદગી કરાઈ। ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ રાજભવન પહોંચ્યા અને સરકાર રચવાનો દાવો કર્યો। હવે મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ અધ્યક્ષ દિલ્હી આવી પહોંચ્યા હોય ત્યારે 12મી ડિસેમ્બરના રોજ વિજય મુહૂર્તમાં શપથવિધિ યોજાશે। તેમના નામનો પ્રસ્તાવ પાસ કરવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે ધારાસભ્ય દળની બેઠક માટે ભાજપના વિજેતા ધારાસભ્ય કમલમ પહોંચ્યા। કનુ દેસાઈએ પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, જેને પુણેશ મોદી, શંકર ચૌધરી, મનીષાબેન વકીલ, રમણ પાટકરે ટેકો આપ્યો। આમ સર્વાનુમતે ભૂપેન્દ્ર પટેલના નામનો પ્રસ્તાવ પાસ થયો। ધારાસભ્ય દળના નેતાની પસંદગી બાદ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું કે ગુજરાતની જનતાએ મહોર લગાવી છે। મોદીનો સંકલ્પમાં દેશને વિકસિત દેશોની હરોળમાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન મારા ધારાસભ્યો તથા સંગઠન સાથે મળી અને ગુજરાતમાં બહુ સારી રીતે કામ કરશે। જનતા 156 બેઠક પર જીત અપાવી ત્યારે સરકાર પાસે અપેક્ષા હોય જ, એટલે ભાજપ સરકારે અત્યાર સુધી કામ કર્યું છે અને મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢવા પ્રયત્ન કર્યો। ભાજપ સરકાર પર મૂકેલો એ ભરોસો, મોદી પર મૂકેલો ભરોસો તૂટવા નહીં દઈએ। સંકલ્પ પત્ર જાહેર કર્યું હોય એ પ્રાથમિકતા હોય, 370 કલમ હોય કે પછી રામ મંદિર હોય, ગુજરાત વિધાન ગૃહ સભા નેતાની ચૂંટણી માટે ભાજપના સભ્યોની એક બેઠક પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે યોજાઈ રહી હોય ત્યારે પ્રક્રિયા માટે ભાજપના રાષ્ટ્રીય સંગઠનને નિરીક્ષક તરીકે કેન્દ્રીય સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ, કર્ણાટકના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી BS યેદુરપ્પા અને કેન્દ્રીય આદિજાતિ મંત્રી અર્જુન મુંડાની નિમણૂક કરી છે। ત્યારે અમારા સંવાદદાતા જતીન રાવલે અલ્પેશ ઠાકોર સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી, તો આવો જોઈએ તેઓ શું કહે છે। हमारे साथ अल्पेश ठाकुर जो है वो जुड़ चुके हैं। अल्पेश में क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देखिए, पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी हम सबको दी थी, आज हमारे CM के कैंडिडेट के तौर पे भूपेंद्र पटेल साहब का चयन हुआ है। गुजरात नई ऊंचाई पे जाएगा, गुजरात का बहुत विकास भी होगा और एक अच्छे CM के तौर पे जो जब उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया तो 156 इलेक्शन के बाद जो सीटें जीत के आए हैं, मैं मानता हूं कि उनके नेतृत्व में गुजरात नई ऊंचाई पे जाएगा। ये नरेंद्र भाई की जीत है, ये गुजरातियों की जीत है। आपका नाम भी चल रहा है मंत्रिमंडल के? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पार्टी का आला कमान जो भी तय करता है सबको मंजूर होता है। मैं MLA के तौर पे बहुत खुश हूँ। तो ये थे अल्पेश ठाकुर। उन्होंने बताया कि उनका नाम जो चल रहा है, लेकिन पार्टी जो भी तय करेगी वो उनको सबको मंजूर होगा। कैमरा पर्सन किशोर आठावले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। हमारे साथ अल्पेश। ગુજરાત વિધાન ગૃહ સભા નેતાની ચૂંટણી માટે ભાજપના સભ્યોની એક બેઠક પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે યોજાઈ હોય, જેમાં ભાજપ કમાન્ડે નિરીક્ષક તરીકે રાજનાથ સહિત 3 નિમ્યા અને જેમની હાજરીમાં ધારાસભ્ય દળની બેઠક મળી રહી। ત્યારે અમારા સંવાદદાતા જતીન રાવલ દ્વારા ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી સાથે એક ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી, તો આવો જોઈએ કે હર્ષ સંઘવીએ શું કહ્યું। मंत्री हर्ष संघवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों के बीच का ये संबंध पिछले 27 सालों से अविरत तौर पे आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने गुजरात की धरती को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक उसी तरह से गुजरात के नागरिकों ने चुन चुन के एक को ढूंढ के हिसाब किया है। विपक्ष बिल्कुल समाप्त हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये चुनाव गुजरात के नागरिकों ने लड़ा था और ये चुनाव में गुजरात के नागरिकों की जीत हुई है। देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि गुजरात के नागरिकों की जीत हुई है। ગુજરાત વિધાન ગૃહ સભા નેતાની ચૂંટણી માટે ભાજપના સભ્યોની એક બેઠક પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે યોજાઈ હતી અને જેમાં વાત કરીએ કે ભાજપના કમાન્ડે નિરીક્ષક તરીકે રાજનાથ સહિત 3 ને નિમ્યા। તેમની હાજરીમાં ધારાસભ્ય દળની બેઠક મળી રહી અને ત્યારે અમારા સંવાદદાતા જતીન રાવલ દ્વારા અલ્પેશ ઠાકોર સહિત ભાજપના વિવિધ અન્ય નેતાઓ સાથે પણ વાતચીત કરી હતી, તો આવો જોઈએ કે શું કહે છે આ તમામ નેતાઓ।
तो हमारे साथ दो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है भरत भाई पंड्या जी वो जुड़ चुके हैं। भरत भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? बस नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का आशीर्वाद, और दोनों केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है जो लोगों तक पहुंची है वो सभी ये रिजल्ट में दिखता है। लेकिन नरेंद्र भाई का जो प्रभाव, जो प्रेम है वो मतपेटी में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, ये जो 156 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मिली, इसके लिए आप, ये ऐतिहासिक जीत है, इसके लिए आप श्रेय किसको देते हैं? नरेंद्र भाई मोदी को देते हैं, क्योंकि नेतृत्व ही सबसे बड़ा विश्वसनीयता का चेहरा होता है। तो नरेंद्र भाई मोदी एक विकास मॉडल के विश्वसनीय चेहरा है और पूरे विश्व में है अब तो इसलिए होम स्टेट है, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी के विश्वास के हिसाब से सबसे ज़्यादा उनका ही योगदान, उनका महत्व, उनका परिश्रम, उनका प्रेम और जनता के साथ उनका जो अटैचमेंट है उसका परिणाम ये दिखता है। विपक्ष एक तरह से बिल्कुल समाप्त हो चुका है, लोकशाही के लिए खतरा समान है, इसके लिए क्या कहें? देखो, विपक्ष की जिम्मेदारी भी होती है, विपक्ष को विपक्ष की तरह रहने का भी कुछ थोड़ा सा जिम्मेदारी होती है। वो नहीं रहे, उन्होंने पब्लिक का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने कभी सरकार की जो भी योजना है उसका एंटी वो भी नहीं किया। मतलब बीजेपी की हर योजना लोगों तक पहुंची है, इसलिए वो काउंटर नहीं कर पाए। दूसरा, नरेंद्र भाई मोदी के सामने गाली गलौज करना, तो ये पब्लिक के माइंड में सेट हो गया था कि ये लोग नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ है और कुछ नहीं है। गुजरात विरोधी है, नरेंद्र भाई मोदी के विरोधी है, विकास के विरोधी है, और उसका परिणाम उन्होंने दिया। अमित भाई शाह जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एलिस ब्रिज के धारासभ्य। अमित भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो जंगी जीत हासिल की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, मोदी का जादू चल गया है। पार्टी ने जो काम किया है वो भी, उसका भी जादू चला है। CR पाटिल का बूथ मैनेजमेंट, भूपेंद्र भाई मुख्यमंत्री की सौम्यता और अमित भाई की चाणक्य नीति, कार्यकर्ताओं की कठिन मेहनत, ये सब रंग लाई है। अच्छा, विपक्ष बिल्कुल एक तरह से समाप्त हो चुका है। आपको पता है ना, कांग्रेस ने अपने हाउस में हमारे काउंटडाउन के लिए घड़ियाल रखी थी, शायद उन्होंने अपने लिए रखी होगी। आम आदमी पार्टी थी, उसने 5 सीटें इस बार ऐसे हासिल की और उसने एंट्री ली है गुजरात में। देखिए, आम आदमी पार्टी की 140 जगह डिपॉजिट जमानत जब्त हुई है, ये बड़ी बात है। तो ये थे अमित भाई शाह, इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की 125 से ज्यादा जगहों पर डिपॉजिट भी गुल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के प्रदेश के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है प्रशांत भाई कोराट हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 156 ऐतिहासिक सीटें हासिल हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? न भूतो न भविष्यति, भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के अंदर इस विधानसभा चुनाव के दौरान 156 से ज़्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए। ये श्रेय पूरा देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री जी को जाता है, ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, ये श्रेय गुजरात की जनता को जाता है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपार श्रद्धा और विश्वास दिखाया। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, भरोसा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी भरोसा नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो नारा यहाँ सार्थक हुआ दिख रहा है। पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात के अंदर है और आने वाले 5 सालों में भी रहने वाला है। ये विश्वास जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है और आने वाले समय में आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता श्री भूपेंद्र पटेल जी को चुना गया है। तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री के तौर पर भी भूपेंद्र भाई अच्छा काम करेंगे। संगठन का काम प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी के नेतृत्व में प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक खूब मजबूती से कार्यकर्ता कर रहा है। अच्छा, इस जीत में युवाओं का भी रोल एक अहम रहा है। इस जीत में एक विधानसभा का चुनाव खत्म होने के बाद दूसरी जब विधानसभा आती है तो एक 50 लाख जितने नए मतदाता विधानसभा चुनाव में मतदान का उपयोग करते हैं। अच्छा, लोकसभा 2024 के बेस के तौर पे इस ऐतिहासिक जीत को देखते हैं? ये जीत हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। इस जीत के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बन जाती है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आने वाले समय में गरीब, पिछड़े वर्ग सभी लोगों का काम करके ये जीत को आने वाले समय में लोकसभा में भी यही विश्वास बरकरार रहे, ऐसा काम हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को करना पड़ेगा।
तो ये थे युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रशांत कोराट। उन्होंने बताया कि लोकसभा 2024 के जो चुनाव होंगे उसके बेस के तौर पे इस ऐतिहासिक जीत को देख रहे हैं। ગુજરાત વિધાનસભા નેતાની ચૂંટણી માટે ભાજપના સભ્યોની એક બેઠક પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે યોજાઈ અને જ્યારે અમારા સંવાદદાતા જતીન રાવલે કેન્દ્રીય મંત્રી જરદોશ જાતે વાત કરી ત્યારે આવો જોઈએ કે દર્શના જરદોશે શું કહ્યું। मंत्री दर्शनाबेन जरदोश जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उनसे बात करेंगे। दर्शनाबेन, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 156 सीटें ऐतिहासिक विजय हुए, इसके लिए आप किसको श्रेय देती है? सामूहिक सभी प्रयत्न और प्रधानमंत्री की नेतृत्व को, क्योंकि अगर हमारा मुखिया इतना मजबूत हार्ड वर्किंग जमीन पे नहीं होता तो सब लोग नहीं होते, और उन्हीं से हम लोग प्रेरणा भी लेते हैं। जो G20 की समिट होने जा रही है, इसमें हम लोग ने एक नारा लगाया है वसुधैव कुटुंबकम। तो कुटुंब का मुखिया ही इतने अच्छे से काम करता है, अपनापन, गुजरात की अस्मिता, हार्ड वर्किंग, और उसी के कारण सत्ता और संगठन दोनों के समय मन से हमें यह सफलता मिलती है। 14 जितनी महिलाएं हैं वो यहाँ पर सीट लेकर आई है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है ना कि महिला सशक्तिकरण के प्रति हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जनादेश बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के वोट शेयर 10% वोट भी अगर ज्यादा मिलते हैं तो परिणाम में बहुत बड़ा परिणाम में बदलाव आता है। तो ये महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से समाप्त हो चुकी है। मुक्त भारत की शुरुआत गुजरात से है और वो आगे बढ़ती रहेगी। तो ये थे दर्शनाबेन जरदोश, जो कि रेल मिनिस्टर भी है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी विकास के रोल मॉडल पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ગુજરાત વિધાનસભા નેતાની ચૂંટણી માટે ભાજપના સભ્યોની એક બેઠક પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે યોજાઈ હતી ત્યારે આ પ્રક્રિયા માટે ભાજપના રાષ્ટ્રીય સંગઠને નિરીક્ષક તરીકે કેન્દ્રીય સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, કર્ણાટકના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી BS યેદુરપ્પા અને કેન્દ્રીય આદિજાતિ મંત્રી અર્જુન મુંડાની નિમણૂક કરી। ત્યારે અમારા સંવાદદાતા જતીન રાવલે ધારાસભ્ય જયેશ રાદડિયા સાથે વાતચીત કરી હતી, તો આ વાતચીતમાં તેમણે શું જણાવ્યું આવો જોઈએ। जो जेतपुर से विधायक है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जंगी जीत हासिल हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे गुजरात में बहुत ज़्यादा और परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा थी उससे बेहतरीन परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला। अच्छा, कांग्रेस पक्ष जो था बिल्कुल यहाँ पर खत्म हो चुका है, क्या रीजन मानते हैं? देखो, कांग्रेस में कोई नेतागिरी नहीं है, नेतागिरी का अभाव है, और पूरा स्टेट वो कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी इस बार थी, उसने काफी वोट शेयर भी लिया है, क्या लगता है आपको इसके बारे में? नहीं, त्रिज्या मोर्चे को गुजराती जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है, हमको इसको पटकार नहीं मानते। और जिस तरीके के नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के 156 से ज्यादा सीट, वो बता रहे कि गुजरात की जनता का भरोसा आज भी भारतीय जनता पार्टी इस पर। ऐतिहासिक जीत का श्रेय आप किसको देते हो? ऐतिहासिक जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, अमित भाई शाह, भूपेंद्र भाई पटेल और हमारे प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की जो फॉर्मूला थी, पेज समिति, उसको सही जाता है। पहले भी आप मंत्रिमंडल में थे, इस बार लगता है आपको फिर से आपका मंत्रिमंडल में भी नाम चल रहा है? जो भी जिम्मेदारी मिलती है कार्यकर्ताओं की हमने स्वीकारी है, तैयारी है, और पार्टी ने इतना सारा मान सम्मान दिया है, और जो जवाबदारी मिलेगी हम काम करेंगे। નેતાની ચૂંટણી માટે ભાજપના સભ્યોની એક બેઠક પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે યોજાઈ હતી ત્યારે આજરોજ જ્યારે આ બેઠક યોજાઈ હોય ત્યારે વાત કરીએ કે ગુજરાત વિધાનસભા નેતાની ચૂંટણી પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે યોજાઈ હોય આ પ્રક્રિયા માટે ભાજપના રાષ્ટ્રીય સંગઠને નિરીક્ષક તરીકે કેન્દ્રીય સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ તેમજ કર્ણાટકના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી BS યેદુરપ્પા અને કેન્દ્રીય આદિજાતિ મંત્રી અર્જુન મુંડાની નિમણૂક કરી। ત્યારે અમારા સંવાદદાતા જતીન રાવલે કેન્દ્રીય મંત્રી દેવસિંહ ચૌહાણ સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી, તો આવો જોઈએ કે તેઓ શું કહે છે। जो देव सिंह चौहान जी है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव सिंह जी, क्या लगता है इस बार जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जीत गुजरात के सुपुत्र विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जीत है। ये जीत गुजरात की जनता जो विकास को समझती है, समर्थन करती है और विकास को परखती भी है, उस जनता के आशीर्वाद की जीत है। और ये जीत भाजपा के कठिन परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता की जीत है। अच्छा, कांग्रेस की सीटें इस बार बहुत कम आई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक तरीके से कांग्रेस धीरे धीरे इस देश से, विशेष तौर पर गुजरात में सिकुड़ रही है। कांग्रेस न संगठन में है, कांग्रेस संगठन विहीन है, नेतृत्व विहीन है, और एक तरीके से कांग्रेस की जो इन फाइटिंग है
अंदरूनी लड़ाई है, उसमें इतनी गर्त है कि उसको पता ही नहीं है कि गुजरात की जनता क्या चाहती है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने फ्री की जो बातें कही थी, फिर भी उसकी कुछ सीटें नहीं आई है और कई जगह पे उसकी डिपॉजिट 125 जगहों से ज्यादा डिपॉजिट गुल हो चुके हैं। उसके बारे में क्या कहना है? जो आप जो बोल रहे हैं वो 125 सीट गुजरात में गई है, उत्तर प्रदेश में 350 से ज्यादा गई है, गोवा में गई है, ऐसा कई स्टेट है, उत्तराखंड है, हर स्टेट में उसकी डिपॉजिट गई है। लेकिन ये लोग वो लोग हैं जो निर्लज्जम सुखम सुखम लज्जा विहीन लोग हैं, जो हमेशा सुख रहते हैं, जो अभी बोला अभी फोक, यहाँ तक कि लिखी हुई बात को भी नहीं मानने के तैयार है, न उसके लिए शर्म अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों से वाद विवाद करना और गुजरात की परिपक्व जनता के सामने ऐसे लोगों को वोट बटोरना, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी दूर की बात है। जो जीत हासिल हुई उसको 2024 के जो लोकसभा चुनाव के बारे में किस तरह से देखते हैं? ये बिल्कुल ये आधार बनेगा 2022 का, ये प्रचंड जीत, ऐतिहासिक जीत 2024 में, जैसे 14 में, 19 में और इस बार 24 में बड़ी लीड के मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हालांकि यहाँ 26 लोकसभा है, आउट ऑफ 26 हम 2 बार तो 26 जीते ही हैं, इस बार बड़ी लीड से जीतेंगे। तो ये थे देव सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने बताया कि लोकसभा के जो चुनाव हो गए उसका बेस जो ये ऐतिहासिक जीत है इसमें देखा जाएगा। ગુજરાત વિધાનગૃહ સભા નેતાની ચૂંટણી માટે ભાજપના સભ્યોની એક બેઠક પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે યોજાઈ। ત્યારે આ પ્રક્રિયા માટે ભાજપના નેતા રાષ્ટ્રીય સંગઠનને નિરીક્ષક તરીકે કેન્દ્રીય સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, કર્ણાટકના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી BS યેદુરપ્પા અને કેન્દ્રીય આદિજાતિ મંત્રી અર્જુન મુંડાની નિમણૂક કરાઈ। ત્યારે અમારા સંવાદદાતા જતીન ટાવલ દ્વારા કુમાર કાનાણી સાથે ખાસ પ્રકારની એક વાતચીત કરવામાં આવી હતી। તો આવો જાણીએ કે તેમણે શું વાતચીતમાં જણાવ્યું। कुमार कानानी जी, क्या कहना चाहते हैं इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो 156 सीटें हासिल हुई उसके बारे में? प्रचंड विजय मिला है। गुजरात की जनता ने जो देश विरोधी तत्व थे, जो धर्म के विरोधी थे, जो खालिस्तानवादी के विचारधारा के साथ जुड़े थे, वो लोगों को ठुकरा कर देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जो देश के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, तो लोगों ने देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करने के लिए वोटिंग किया है। इसका ये पूरी जीत है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? ना पूरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं में शीर्ष नेतृत्व का, देश का वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, CR पाटिल जी, भूपेंद्र भाई पटेल, सब जो हमारा नेतृत्व है उसकी जो रणनीति थी, व्यूहरचना थी और जो विकास के काम थे, देश के लिए जो वड़ा प्रधान ने काम किया है, गुजरात के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल का जो काम किया है वो सब हिसाब लेके हम लोगों के पास गए थे। जब विपक्ष जिस तरह से खत्म हो चुका है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमको तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो काम करने की और मजा आता है। जैसे कि चुनाव में अगर फाइट है तो लड़ने की मजा आता है, शेर का शिकार करने की मजा आता है। तो ये थे कुमार कानानी जी जो कि सूरत से धारासभ्य बने हैं। पिछली बार भी अगर बात करें तो पिछली बार कोरोना से पहले भी ये जो आरोग्य मंत्री थे कैबिनेट कक्षा के, और इस बार भी जो है वो विजेता हासिल हुए हैं। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, गांधी। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરણાથી ભારતની અધ્યક્ષતામાં યોજનારી G20 સમિટની સફળતા માટે દેશના રાજ્યોએ કરેલા આયોજનની સર્વગ્રાહી સમીક્ષા પ્રધાનમંત્રીએ નવી દિલ્હીથી વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી કરી હતી। ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, વિદેશ મંત્રી જયશંકર તેમજ G20 સમિટના શેરપા અમિતાભ કાંત તેમજ દેશના રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, રાજ્યપાલો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના ઉપરાજ્યપાલો પણ આ બેઠકમાં વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાયા હતા। જેમાં ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત રાજભવનથી આ વિડીયો કોન્ફરન્સમાં જોડાયા હોય ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતને આ સમિટની 15 જેટલી બેઠકોનું યજમાન પદ આપવાની વડાપ્રધાને આપેલી તક માટે તેમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। તેમણે એવો વિશ્વાસ દર્શાવ્યો હતો કે આ સમિટની ગુજરાતમાં યોજાનારી બેઠકોનું ગ્લોબલ પ્લેટફોર્મ રાજ્યની વિવિધતા સાથે વિકાસ યાત્રાને વિશ્વ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવાનું સક્ષમ પ્લેટફોર્મ બનશે। ગઈકાલે રાજ્યસભામાં ભારે હોબાળાની વચ્ચે ભાજપના સાંસદ કિરોડીલાલ મીણા દ્વારા યુનિફોર્મ સિવિલ કોડમાં બિલથી સંબંધિત પ્રાઇવેટ મેમ્બર બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું।
આ ખાનગી બિલ પર ગૃહમાં હોબાળો થયો હતો અને બિલ રજૂ કર્યા પછી મતદાન થયું, જેમાં પક્ષમાં 63 મત પડ્યા અને વિપક્ષમાં 23 મત. આ પછી વિપક્ષની બિલ રોકવાની માંગને ફગાવી દેવામાં આવી હતી અને બિલ રજૂ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી. ઉગ્ર ચર્ચા બાદ કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલે પૂછ્યું કે શા માટે તેને રજૂ ન કરી શકાય. તો આપણે જણાવી દઈએ કે આ મુદ્દે દેશમાં લાંબા સમયથી રાજકીય ધમસાણ ચાલી રહ્યું છે અને આ બિલમાં એવી માંગ કરવામાં આવી છે કે દેશમાં સમાન નાગરિક સંહિતા લાગુ કરવા માટે રાષ્ટ્રીય નિરીક્ષણ અને તપાસ પંચની રચના કરવામાં આવે. હવે શિયાળુ સત્ર દરમિયાન યુસીસી પર પ્રાઇવેટ મેમ્બર બિલ રાજ્યસભામાં રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. યુસીસી એટલે કે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડનો અર્થ સરળ શબ્દોમાં સમજીએ તો ભારતમાં રહેતા દરેક નાગરિક માટે એક સમાન કાયદો છે, પછી ભલે તે કોઈ પણ ધર્મ કે જાતિનો હોય. યુનિફોર્મ સિવિલ કોડમાં લગ્ન, છૂટાછેડા અને મિલકતના વિભાજનમાં તમામ ધર્મોને સમાન કાયદો લાગુ પડશે. આ બિલ તમામ ધાર્મિક સમુદાયો માટે એક દેશ એક નિયમ લાગુ કરવા માટે કહે છે અને સંસદનું શિયાળુ સત્ર 7 ડિસેમ્બરના રોજથી શરૂ થયું, જેમાં 17 દિવસ સુધી બંને ગૃહમાં કાર્ય ચાલશે અને સરકારે નક્કી કરેલા કાર્યક્રમ મુજબ સત્ર દરમિયાન કુલ 16 નવા ખરડા રજૂ કરવામાં આવશે. ત્યારે કોંગ્રેસ એમ કહેતા કરોડનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો, જો આ પાસ થશે તો દેશમાં પ્રચલિત સામાજિક તાણાવાણા અને વિવિધતામાં એકતાને નષ્ટ કરશે. સપા સાંસદ રામગોપાલ યાદવે કહ્યું કે રાજ્યસભામાં વિપક્ષે આજે ભારતમાં સમાન નાગરિક સંહિતા ખરડો 2020નો જોરદાર વિરોધ કર્યો, જે ગેરબંધારણીય છે. અલ્પસંખ્યકના શૈક્ષણિક, સાંસ્કૃતિક, ધાર્મિક અધિકાર બંધારણ મુજબ મૌલિક અધિકારો અંતર્ગત આવે છે. વાત કરીએ ધારી ચાલાલા ખાતે વિજેતા થયેલા એવા જેવી કાકડિયા રાસ ગરબે ઘૂમ્યા હોય તેવો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ધારી ચાલાલા શહેરમાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વિજય યાત્રામાં જેવી કાકડિયા ગરબે ઘૂમેલા જોવા મળ્યા, ત્યારે ધારી બગસરા વિધાનસભા પર જીત મેળવી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગણાતા ભાજપના ઉમેદવાર જેવી કાકડિયા તેમણે ગામ ચલાલા મુકામે રાસ ગરબાની રમઝટમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો. જેવી કાકડિયા ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં સાથે જ રાસ ગરબાની રમઝટ બોલાવી હોય ત્યારે ભાજપના કાર્યકર્તાઓમાં ભારે ઉત્સાહ પણ જોવા મળ્યો હતો. વાત કરીએ બનાસકાંઠાની કે જ્યાં ડીસાબા સાંઈબાબા મંદિર આગળ નવા ધારાસભ્યોનો સન્માન સમારોહ યોજાયો હતો, જેમાં શહેરીજનોએ કમળનું ફૂલ આપી અને ભવ્ય આતિશબાજી કરી અને તેનું સન્માન કર્યું. ધારાસભ્ય પ્રવીણ માળીએ ડીસાના લંડન જેવું બનાવવાને માટે વચન આપ્યું, ત્યારે ડીસામાં મોડી સાંજે સાંઈબાબા મંદિર આગળ નવા ધારાસભ્ય માળીનો સન્માન સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સૌથી વધુ લીડથી ધારાસભ્ય બન્યા છે, જેથી ડીસાવાસીઓ પણ તેમના સ્વાગત માટે ખૂબ જ ઉત્સાહી બન્યા હતા અને સાંઈબાબા મંદિર આગળ ધારાસભ્ય પ્રવીણ માળીનો સન્માન સમારોહ યોજાયો. હાલ સમાચારમાં બસ આટલું જ. નવા સમાચાર સાથે ફરી મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતની ધડકન. નમસ્કાર.